Law is the system of rules which a particular country or community recognizes as regulating the action of its member and which it may enforce by the imposition of penalties. In fact, giving a definition of the law is difficult because legal scholars themselves have not been able to formulate a legal definition that satisfies everything. However, Utrecht in his book entitled Pengantar dalam Hukum Indonesia quotes by CSC Council, law is a set of rules, command, and prohibition that manage the order of a society and therefore must be obeyed by the community. Slightly different from what was explained by C.S. Samarangkir and Wirjono Sastropanto that according to the sample law are rules that are cursive in nature, which determine human behavior in a community environment made by authorized official bodies. Violation of these rules result in taking action, namely with certain penalties. So, from the various definitions of law above, it can be summarized that the definition of law is a set of rules that are prescribed and made by authorized institutions that must be obeyed by the community or society by containing threats of punishment if violated. Okay, so now I will explain the definition of law by some writers, philosophers, and legal scholars. So the first legal scholar is Cardozo. In his book, The Growth of Law, 1924, he says that the law is a conclusion reasonably assured to be embodied in judicial judgment. Ya, itu adalah menurut Cardozo, seorang ahli hukum dalam bukunya The Growth of Law. Jadi dia menyatakan bahwa hukum itu adalah suatu kesimpulan yang secara wajar diyakini akan diwujudkan dalam putusan pengadilan. Jadi putusan-putusan pengadilan yang ada akan menggunakan hukum yang berlaku, bisa berupa regulasi atau juga kebijakan yang telah ditetapkan atau disahkan oleh badan hukum dan juga lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat. And then, according to Max Weber, he say a law exists when compliance is enforced through coercion by an authorized body. Kemudian di sini adalah definisi menurut Max Weber. Kita tahu dia adalah seorang ahli sosiolog dan juga ahli hukum. Jadi menurut Max Weber, hukum itu adalah terwujud atau muncul ketika kepatuhan ditegakkan melalui paksaan oleh suatu badan yang berwenang. Jadi menurut Max Weber, hukum hanya ada ketika kepatuhan itu ada, dan juga bagaimana regulasi atau kebijakan itu dipatuhi oleh masyarakat yang terkait dengan hukum yang telah ditetapkan tersebut. Jadi Max Weber menekankan pada aspek kepatuhan pada sisi hukum itu sendiri. Kemudian, according to Aristoteles, he was a philosopher, classical philosopher. Jadi menurut Aristoteles, law consists of community rules and universal natural law based on inherent right and wrong. Jadi kita sekarang akan membahas tentang hukum menurut pengertian dari seorang filsuf besar yang berasal dari zaman klasik Yunani, yaitu Aristoteles. Jadi Aristoteles menyatakan bahwa hukum terdiri dari aturan-aturan masyarakat dan juga hukum alam yang universal. Hukum itu adalah berdasarkan prinsip benar dan salah yang lekat. Jadi menurut Aristoteles, dia menekankan pada materi atau substansi dari hukum itu sendiri, yang dimana hukum itu mengatur tentang perintah, yang mana harus melakukan yang benar, dan juga hukum itu mengatur tentang yang larangan atau bagaimana meninggalkan sesuatu yang salah dan juga dilarang oleh hukum itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah definisi menurut John Austin. Saya mengambil dari jurnal
yaitu yang ditulis oleh Bhatnagar Kushara. uh, dia berasal dari Austin Definition of Law and its applicability in India. Jadi menurut John Austin, law is the command of a sovereign backed by sanctions and authority. Jadi menurut John Austin, yang saya kutip dari jurnal yang ditulis oleh seorang legal scholars from India. Jadi menurut John Austin, hukum adalah perintah dari penguasa yang didukung oleh sanksi dan otoritas. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan dari pengertian menurut John Austin ini adalah bahwa law atau hukum itu adalah regulasi atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yang berkuasa dalam suatu masyarakat dengan adanya negara, dan bahwa hukum itu harus melalui suatu proses perancangan dan juga pengesahan sehingga dapat dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. So, after understanding the definition of law from several scholars, the next step is to look at the definition of legal. So, in simple terms, it means something that is in accordance within the law. Now, to explain this further, we can see the general meaning and also the perspectives of Hart and Kelsen. First thing first, general definition of legal itself. Legal means relating to or following the law. The opposite is illegal, meaning against law. Nah, legal ini tuh berarti sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau sejalur sesuai dengan hukum itu sendiri. Kebalikannya adalah illegal, yang berarti bertentangan dengan hukum. Second, by H.L. Hart, the concept of law. Legal is valid if it derives from a recognized rule of recognition within the legal system. Nah, sesuatu itu disebut legal jika memperoleh keabsahannya dari aturan pengakuan atau rule of recognition yang diakui dalam suatu sistem hukum. Third, by Hans Kelsen, pure theory of law. Legal refers to the normative quality of an act or rule determined by the ground norm or basic norm and its conformity to the hierarchy of valid norms. Legal merujuk pada kualitas normatif dari suatu tindakan atau aturan sebagaimana ditentukan oleh ground norm atau norma dasar, dan kesesuaiannya ini dengan struktur hierarkis norma yang sah. More than 150 years ago, Immanuel Kant made a cynical remark as quoted at the beginning of this chapter. Legal scholars are still seeking a definition of law. Even according to Hart, legal scholars may understand what law is, but there are many aspects of law and its relation to other matters that remain undefined and unexplained. Law regulates every sphere of life. It governs a person from the time they are in the womb until they are laid to rest in the grave. According to Immanuel Kant, a German philosopher focused on moral and rational aspects of law. Law, rational principles that guarantee freedom. Everyone is free as long as their freedom does not limit the freedom of others. Core aim of law, freedom, justice, and fairness. Law is not only political, but also a moral institution that protects human dignity. So now I will explain the definition of law by one scholar, and his name is H.L.A. Hart. According to H.L.A. Hart, he was English legal philosopher, key figure in modern legal positivism. According to him, law not just commands of a sovereign, but was a system of rules. Law is divided rules into first, primary laws regulate behavior, example, prohibition of theft, and the second is secondary laws. Law regulate how primary laws are made, changed, and enforced. Law is valid because it is accepted and practiced by society. The main purpose of law is to ensure order and legal certainty. Jadi di sini kita ada definisi hukum atau law menurut Hart.
seorang ahli hukum dari luar sana. Jadi dia adalah filsuf dan juga ahli hukum yang berasal dari Inggris, yang merupakan tokoh penting dalam positivisme hukum modern atau teori positivisme hukum. Jadi menurut Hart, according to him, law atau hukum bukan hanya sekedar sebagai perintah dari penguasa atau lembaga berwenang yang mengeluarkan hukum tersebut, melainkan hukum adalah sebuah sistem aturan yang berfungsi untuk mengatur tata tertib dan juga perilaku serta tingkah laku dari masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Jadi Hart itu membagi aturan menjadi dua. Yang pertama adalah aturan primer yang juga mengatur perilaku dari masyarakat. Misalnya ada larangan mencuri, larangan membunuh, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah aturan sekunder yang mengatur bagaimana aturan primer yang pertama tersebut dibuat, diubah, dan juga ditegakkan oleh pemerintah dan juga orang yang menjadi penegak hukum. Suatu hukum dianggap sah karena diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Tujuan utama hukum menurut Hart adalah untuk memastikan ketertiban dan juga kepastian dari hukum. According to Black's Law Dictionary 1990, law is a set of rules made by authority people must follow. According to Oxford Dictionary, law is a set of rules from legislation that a state or community requires its people to follow. According to Gratia Decretum 1140 HD, natural law means treating others as you want to be treated and avoiding what you would not want for yourself. Law is the principles and regulation established by a government and applicable to a people, whether in the form of legislation or of custom and policies recognized and enforced by judicial decision. Conclusion 1. Hart law as a system of rules focused on order and certainty. 2. Calm law as rational and moral principles focusing on freedom and justice.